में लटकाते हैं। हमने कुरान से मोहब्बत की है या अल्लाह ताल्लुक़ की? ये कुरान गले में डालने के लिए नहीं था, इससे तो गले कटे मुसलमानों के अल्लाह के रास्ते में। ये गर्दनों में बांधने के लिए नहीं था, ये गर्दनों को अल्लाह के सामने झुकाने के लिए था। ये रवाजों रस्मों, हमारी शादियां होती, अब पता नहीं, मैं तो शादियों में जाता नहीं, मुद्दत ही हो गई जब से जमात में इन कामों का, ऐसा पता नहीं, बचपन की बातें याद है। कुरान मजीद लेते शादी के दिन ऊपर करते और दूल्हा और दुल्हन को उसके नीचे से गुजारते। और जब बड़े हुए तो मालूम हुआ कि जिस चीज को समझना ना हो उसे क्या कहते हैं, सर के ऊपर से। ये बात मुझे समझ नहीं है, इसको क्या हुआ, मेरे सिर तो लंग गया, मैंने तो कोई समझ नहीं आया, ये तो सिर तो लंग गई। हम कुरान को पढ़ते कि सिर तो लगाने, बताएं? कुरान पढ़ने के लिए कि सिर तो लगाने के लिए? जो बात समझना है उसे क्या कहते हैं, सिर तो। हमारे तो बाकायदा रवाज है कि कुरान को सिर तो लगा देते, ना करें, इससे गफलत ना करें। एक पारा जो रोज पढ़ेगा, जितना भी मुश्किल लगे, जितना भी वक्त, वो हाथ खड़ा करे जो कहता कि मैं इंशाल्लाह इस साल मैंने कुरान पूरा पढ़ना रमजान में इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको। जो 5 नारे बाद से मस्जिद से तकबीर उला से पढ़ेगा, वो भी अल्लाह ताला से नहीं, अल्लाह से। रमजान में कि लाइफ टाइम? लाइफ टाइम हमेशा नमाज़ें मस्जिद में होगी। रमजान तरबियत के लिए आया है, रमजान रिफ्रेशर कोर्स है, रमजान वर्कशॉप है, डेंट शर्ट कर दो, ओवरऑल कर दो, टायर बदल दो, पोशिश ठीक कर दो, गाड़ी वही है, हमेशा सफर करना है। रमजान कोई अलग नहीं है और बाकी इस्लाम कोई। मुसलमान सारा साल ही इस तरह रहते हैं। तो हदीस में आपको सुनाने लगा था, जब दिखा रहे थे आपको, रमजान ही की हदीस है, रमजान की तो नहीं, रोजों की हदीस है। कमाल। मैं तो ये डॉक्यूमेंट्री देख के भी मेरे मसाइल और होंगे, ईद की तैयारी कैसी है, कल पेमेंट कितनी देनी है, और यार परसों इतने पेमेंट लवा दी, ए सामान आया है, ए डिलीवरी गई, मुझे इससे क्या लगे। ये सारी तस्वीरें अहले गजा की थी या मुसलमानों की थी? कोई और थे कि हमारे थे? कोई हमारे लगते हैं, कोई ताल्लुक है, कोई बेगाने हैं? जिनके घर गिरे में कौन है? हम हैं। ये जो बच्चे देख रहे थे सड़क पे बैठे, हम हैं। जो शहीद हुए वो मेरे ही हैं। ये कह देना आसान और इसको पूरा करना, और यार चंदा शंदा दे देंगे, एक दिन मसूला जान नहीं छड़नी, यार तुझे आ जा परसों 5000 लै जी। 61,000 शोहदा की कीमत क्या है? वो भी एहसान करके, चक्कर लगवा के, अच्छा यार तुझे उन पीछे ही पै गए जे, अब अल्लाह का मुझ पे एहसान होगा, मैं इनके साथ ताउन करूंगा, या मेरा एहसान होगा कि मैं इनको पैसे भेजूंगा? 5 करोड़ 5 अरब भी दे दें तो एक शहीद की कीमत हम। एक माँ अपने बच्चों को लेके जो दर बदर है मुस्तहक, जिस तरह उन्होंने इस्लाम की इज्जत का परचम उठाया है, अल्लाह की तौहीद का परचम उठाया है, कि नेतन्याहू जैसों की नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। ट्रंप बात करके आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है? बोले। परसों की स्टेटमेंट है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। जिस तरह आज ये तबाही हुई है, कहते हैं 7 अक्टूबर 2023 को हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया था, हमारे पास कोई चीज नहीं बची थी। जो उन्होंने डिटेल नोट किया है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट की है 7 अक्टूबर की, उन्होंने कहा कि हमारे कोई चीज नहीं चल रही थी। 12,000 लोग हमारे मुल्क में, इजराइल क्या कहता है, 12,000 लोग दाखिल हो गए, हमें मारा, उठा के ले गए, जिबा कर गए, पकड़ के ले गए। मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ताबूतों के बदले जिंदा लोग आए, और ताबूतों में भी एक कोई जाना किसी ने था और चला, वो बीबी का मसला बना हुआ। ये हमारी वो नहीं जो हमने मंगवाई थी, कोई और आ गई है। 3 ताबूतों के 3 लाशों के इवज 600 मुसलमान। हम कैद होते थे, हमें छोड़ने वाला कोई नहीं था, हमारी लाशें आती थी। आज लाशें किन की जा रही हैं? लाशें यहूदियों की जा रही हैं, और वापस जिंदा। आज मैंने एक वीडियो देखी,
29 سال کے بعد 29 سال کے بعد بندے نے اپنے گھر میں افطاری کی ہے. وہ قید سے کتنے سال بعد آیا؟ 29 سال. میں تو اللہ کرے میں حدیث سناتے سناتے پھر آگے نکل جاتا ہوں. حدیث ہی سنا دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا تو ان کا غلام ان کے لیے افطاری بنا لایا. وہ افطاریوں میں پکوڑے سموسے کھانا ڈھونڈتے تھے یا شہداء کو ڈھونڈتے تھے؟ تو کہنے لگے سیدنا امیر حمزہ ہم سے اچھے رہ گئے. ان کے پاس کفن کے کپڑا پورا نہیں تھا اور یہ سوچ کے رونے لگ گئے. افطاری سامنے تھی اور یاد کون آ گئے؟ شہید یاد. کہتے مصعب بن عمیر ہم سے اچھا رہ گیا. اس کا قد لمبا تھا اور اس کا کفن اتنا روئے. اسے کہتے اٹھا کے لے جا. رو رو کے ساری افطاری گزار دی, کھایا کچھ نہیں. یا اللہ کوئی افطاری تو مجھے بھی, جب میرے سامنے کھانا چنا ہو مجھے غزہ یاد آ جائے, مجھے کشمیر یاد آ جائے, آپا جی آج سے اندرا یاد آ جائے کہ آج اس اماں نے افطاری کیسے کی ہوگی. ہزاروں کشمیر کی بیٹیاں اور بیٹے آج جیلوں میں, انہوں نے افطاری کیسے کی ہوگی. فلسطینی آج بھی اسرائیل کے جیلوں میں کیسے کی ہوگی انہوں نے افطاری. مگر جیلوں والے ہی پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیادتیں دیتا ہے. جو گوانٹانامو میں قید تھے, جو اس میں بگرام میں قید تھے, جن کو کندھار میں قید کیا گیا, پھر فاتح بھی جو قربانی دیتے ہیں فتح بھی ان کو ملتی. جو شہادتیں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غلبے بھی ان کو عطا کرتا ہے. تو بس میری آپ سے استدعا ہے, مارکا جاری ہے. اب تو ہمیں خوش ہونے کا بھی حق نہیں ہے. اتنا مایوس کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش نے کہا مجھے 50,000 ٹن غالباً چاول پاکستان سے چاہیے. پاکستان نے ایگریمنٹ کر لیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم ساری غلط فہمیاں, ساری رنجشیں بھلا کے دونوں بھائی دوبارہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. آپ کو خوشی ہوئی؟ آپ کو خوش ہونے کا کوئی موقع دے ہی نہیں رہا. آپ کو ہر وقت مایوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر آپ کے دل کو خوش کرتی. اور نہیں, کچھ نہیں, پاکستان سے ہمیں رو رہا ہے. سالوں کی حسینہ واجد دوڑ چکی ہے اور پاکستان کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں, اور اس کا مجیب کا گھر گرا دیا گیا ہے, اس کے مجسمے توڑ دیے گئے. ہندوستان کو بنگلہ دیش سے ناک آؤٹ پتہ ہے کہ نہیں؟ ٹرمپ کو بھی کہا تھا, سب نے کہا. عرب ملکوں نے کی کیتا. یہ عرب ملکوں کا اجلاس ہی تھا. کیسی تقریریں تھیں؟ ٹرمپ اگر تم غزہ پہ قبضے کی کوشش کرو گے, جس طرح کل کافر اکٹھے ہو کے بولتے تھے, آج مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے جواب. وہ کہتا میں نے تو ویسے ہی کہا تھا, اور ہاں کل ہمارے بارے میں بات کرتے تھے. پرسوں ٹرمپ اور یوکرائن کا صدر, کل کی بات ہے, چھترو چھتری ہو رہی تھی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ کرے گا.